तो सांग मैंने आंबर यही काकरा पिठाटी तो रज स्पेशली तो आपण मैंने निश्चित भाव में थे ट्राए करूँ आपण खातु आपण मान घर खुआतु तो आपण मैंने निहाती थे ट्राए करूँ आ रज स्पेशली आंब काकरा पिठा आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू रहतु निश्चित भाव में जानीपारे। तो चलतु बनैबा आंब काकरा पिठा। जय जगन्नाथ सांग मैंने मु नमिता फूड चैनल को आपण मानक स्वागत। तो सांग मैंने आपण मानक निहत भाव में मुझे भावुँ मत सपोर्ट करेंगे। तो सांग मैंने चलतु आज बनैबा आंबर काकरा पिठाटी। तो आपण मानक वीडियो भी भल लगे निहत भाव में लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें पाखे बेल आइकन प्रेस करेंगे जमे बोलबें। सांग मैंने चलते वीडियो स्टार्ट। तो सांग मैंने मु गोटे गिना नड़िया कोरा नहीं तो चलते ए नड़िया को आम भाजीदेवा। तो अब कड़े गरम हो सारा तो नड़िया को देवा। तो नड़िया को देला आम चीनी देवा मीठा को आपण मानक जी मीठा दरकार से अनुसार मीठा देवे। चीनी देदेवा नड़िया गोटे गिने नहीं तेणुक चीनी अधा गिने नहीं चीनी देवा। तब भल भाव नड़िया को भाजवा पूरा गोल्डन है नड़िया को भाजवा। तो आंब सरिबा आगुरी निहाती भाव में ये रेसिपी तैयारी करूँ। आपण मैंने थे जी करेंगे ना आउे आप आग को रज आसूँ ताले आपण मैंने रजरे ये पिठाटी करी एंजॉय करेंगे। निहाती भाव में ये पिठाटी बहुत टेस्टी लगुच। आपण मैंने आंब सरिबा आगुरी ये पिठाटी निहाती थे ट्राए करूँ। अलैच पाउडर माने अलैच 4टा अलैच को मुझे छेचिक नहीं जाटा बास्ना भी दि जाए। आपड़ जब पाखे छेना थी आपण मैंने छेना भी पकई पारती पिठार टेस्ट आहरी बढ़ीज। मो पाखे ना तेणुक मुझे पकईनी आपण मैंने चाहिए छेना पकई पारे। आसला एवं गैस ऑफ करदे नड़िया को बाहर करदे। तो सांग मैंने देखु मुमतिकार गोटे आंब नहीं तो एमतिकार गोटे आंब नहीं तो नहीं मोर गोटे गिना आंब हो। तो अब चलतु आपको ग्राइंडिंग करी आनिबा ग्राइंडिंग जार गोटे नेबा। तो से देदेबा ए आंब तो टिके देदेबा पानी टिके देदेबा पानी ताको ए ग्राइंडिंग करी आनिया। तो गोटे कढ़ई बसी देती तो अब ग्राइंडिंग करी आम आनी आंब तो देवा ए आंब को। तो देखो गोटे दिन है तो कढ़ई गरम होता तो आउ आउ गोटे गिना। तो देखो सांग मैंने आउ गोटे गिना पानी देदी तो टोटाल आमर तो सांग मैंने टोटाल आंब आ पानी आमर 2 गिना होगा। तो आपको आम चलेबा हाथ में। तो ये देदेबा मीठा। तो आंब तो बहुत मीठा थिला आपण मैंने जानते नड़िया कोड़ा भी बहुत मीठा थिला तेणुक मुझे अल्प कर मीठा देती। लुण टिके देदेबा कहीं काकरा पिठाटारे लुण टिके पड़े मीठाटा बालांस रखो। ये पान मधुरी टी देदेबा हाथ टे प्रेस करी भल बास्ना आसब। हाथ टे मकचिक देदेबा पान मधुरी। तो सांग मैंने मुझे ऑयल दे गोटे स्पून आपण मैंने निहाती देवे ऑयल दिंतु बा घी दिंतु जहाँ भी आप निहाती देवे कहीं देले आ द्वारा बेटर टी बहुत स्मूथ आसो ताल आप जमा भी स्किप करेंगे ना। देवा सुजी मुझे गोटे गिना तो 2 गिना पानी नहीं तेणुक सुजी गोटे गिना नहीं आम धीरे धीरे पकईकि हाथ में चलेबा। सुजीरा जमी बिलडा न हो जी मोर कोड़े भूल भटिका दौथे जदि आपण मैंने करेंगे ताहले कमेंट कर निहाती भाव में कहे। तो सांग मैंने किए भी सब्सक्राइब करना प्लीज आपण मैंने मत हेल्प करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। निहाती भाव में जब वीडियो भल लगे ताहले गोटे लाइक करूँ। आपण मैंने केमिति लागला
ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଲାଗିବ ମାନେ ନ ଲାଗିଲେ ଜନ୍ତୁଣି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ମୋର ଜମା ଲାଗୁନି, ତାମାନେ ଜନ୍ତୁଣି ଆମର ହେଇଗଲା ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେବେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି ଜନ୍ତୁଣି ଆମର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ତେଲ ହାତରେ ବା ଟିକେ ହାତରେ ମକୁଚି ଦେବା। ତ ଏବେଟା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଏବେ ମକୁଚି ଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ପିଠାର ସେଟ୍ ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଠା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଧରିବି ଗୁଳା। ତ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟ ଦରକାର ଛୋଟ କରିବେ, ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦରକାର ବଡ଼ କରିବେ। ହାତରେ ଏମିତି ଏମିତି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁଳା ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିବେ ହାତରେ ଏମିତି କରିଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାତରେ ଏପଟ ସେପଟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ହେଇଗଲା କଂସା ଟାଇପ୍ର ବା ଟିକେ ଖାଲୁଆ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ ପୁର ତା ହାତଟା ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ କାକରା ପିଠା କରନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଥିବେ କାକରା ପିଠା। ତ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆରାମସେ ବୁଝି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଏଥର ହାତରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ତ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଆକୁ ସେଟ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଟିକେ କଣା ରହିଯିବ ତେଲ ମାନେ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ବା ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ହାତରେ ଟିକେ ପାଣି ହାତ କରିକି ବା ତେଲ ହାତ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କରିକି ଏମିତି କରିଦେବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ହେଇଗଲା ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପିଠା ଗୋଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପିଠା ଏବେ ଆମେ ଗଢ଼ିଦେଲେ ବା ବନେଇଦେଲେ, ତାର ସେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଣିବା। ତ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇଦେଲି। ତ ଏବେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରୁଛି। ତ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠା ପକାଇବା। ତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପିଠା ପକାଇଲା ପରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ପିଠା ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବେ। ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆର ପଟଟା ଓଲଟଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଓଲଟଉଛି। ପିତୁଆତରେ ହିଁ ଓଲଟେଇବେ, କାହିଁକିନା ଜାଲିରେ ଓଲଟେଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିତୁଆତରେ ଏମିତି ଓଲଟେଇଲେ ସେ ଆରାମସେ ଓଲଟିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଆକୁ ବି ବାହାର କରିଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ ତେଲ ତା ସହ ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ଏବେ ସବୁ ପିଠା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ପିଠା ଆମର ଏବେ ଛାଣିଦେଲି। ତ ଯେତିକି ପିଠା ଏବେ ଛାଣିଥିଲି ବା ବନେଇଥିଲି ସବୁ ଯାକ ପିଠା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। बहुत टेस्टी है जी और सॉफ्ट भी है जी। देखिए
बहुत बढ़िया बाहर सफ्ट अच्छी और गरम अच्छी गरम गरम खाइबे तो आपण मानू बहुत भल लगिबा तो रहलु जय जगन्नाथ।